si benaken karena kebak tinta ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kursi kerajaan surga, ngatakan bujur kami ibas jam enda Bapa, ija Bapa anggo itaruh kendu kami ku rumah pertoton benda alu lid ibas kadan menjua-jua. Begepe Bapa hati kami ibenai kami kebaktin minggu kami enda, kam si ngajari kami, kam si mereken kepentar nang dangi kami, segala ija ibas perdalinan kebaktin enda baci erdalan alum huli. Endam kami Bapa ibas gelar Tuhan Yesus roh kami ertoto. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man bantak rina man bandu kegelengan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja tak enda ikatakan kami menjuah-juah kerehendu nambahi keriahan man bantak rina. Minggu enda bangkat kita kubas minggu pluralisme sincidahkan maka dibata nepadoni enda lid ibas kinir bagen. Subuk suku, bangsa, bahasa ras kini teken. Arah kini erbagen dibata makekan bangsana gunan cidahkan kemulianna alu namakan kita ngeluh i tengah-tengah suku bangsa ras kini teken si erbage bagi Tujuna labo gelah petembil ras si depan. Tapi pe ipindo di bata kita gelah geluh ibas kini erbagen alun cidahkan orat geluh selaku anak-anak di bata. Alu bagi suku bangsa si depan nandai di bata arah kegeluhan ta. Arah kebaktin enda kita iajuk ras ikuhi di bata gunang geluh jadi pasu-pasu i tengah-tengah suku bangsa ras kini teken si deban. Guna naruhkan si mimpin kebaktin ta mari radu ras tedis kita kerina ibas sienda ipandu operator ras songling derta kita ibas kitab dedenta. Benaken kebaktin ta kebaktin minggu pluralisme enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa sinjadikan krina bangsa ibas gelar anakna Yesus Kristus sinebusi kerina manusia
ras ibas gelar kesah si badia, sim pengasup kam geluh ibas kini arbagen. Lias ate dengan kemalaman ate ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, man bandu karina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata ibas invokasion ta nina jana ibabosye krina arus kam si keleng-kelengan sebab keleng ate empersadakan karinana alu serta arpalaskan Kolose 3 ayat 14. Arpalaskan kata di bata enda si puji Tuhan. Pujin mandi bata. Di bata napadoni ras isina lit ibas kini arbagen. Ibas kini arbagen tinapana khusus na manusia ijadi kena melala suku ras bangsa. Ibas karena bangsa-bangsa kita idilo di bata jadi bangsana. Tujuna gelah arah kita teridah kemuliaan di bata ras jadi pasu-pasu man bangsa-bangsa sideban. Ipuji kami kam Tuhan, ibas kami goyatan kendu jadi bangsa pilihandu, guna cidakan kemuliaandu. Bagepe jadi pasu-pasu ku tengah-tengah doni enda. Si puji Tuhan.
kundul kam kerina kinata kegeluhan manusia. Dibatan di lokam jadi bangsana janah ringan i tengah-tengah suku, bangsa ras kini teken si erbage-bage lit idoni enda. Sura-sura dibata gelah arah kita seh pasu-pasuna ku karina bangsa. Sadar nge kita maka pendilo dibata man banta jadi pasu-pasu man bangsa si deban. Ngaku kami Tuhan, megatilah isa dari kami, maka pendilondu nang daging kami guna jadi pasu-pasu man karina bangsa-bangsa. Selaku bangsa si enggo ipilih di bata gunang geluh i tengah-tengah bangsa si deban. Kugange pendalan kendu sedekah enda. Ngaku kami Tuhan, maka megating kami erdahin ras ertoto guna diri kami saja, pasu-pasu terjemahan kami saja. Oh Tuhan, ajari kami tole gelah ngasup geluh ibas sura-surandu di tengah-tengah suku bangsa ras kini teken sideban. Guna tole ngejapkan kini langasu penta jadi pasu-pasu geluh i tengah-tengah suku bangsa ras kini teken si deban. Mari kita bengket kubas paksa tenang, mari si pindo pergegah man Tuhan ibas ndalankan surana paksa tenang si benakan. Mari si pindo pergegah ibas Tuhan nari aluras kita rende. Tediskam kerina dibata tetap ngaloken ras engkelengi kita amin nape megati langasup ngertikan surana
Dibata tetap ibas padanan dilo kita gelah jadi bangsana. Gelah tetap ukurta nahkan sura-sura dibata enda. Sidengkahkan kata dibata man banta. Arah Jeremia 20 siwah ayat 7 nina. Erdahinlah guna kini ulin kuta-kuta. Ijakam enggo kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperlun kutae, sebab adi sikap ia, kampe ikut sikap. Si puji Tuhan rende kita. Kundul kam kerina. Gundari sepaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Si tersurat ibas kitab Mazmur 25 ayat 8-10 nina Tuhan. Sebab Tuhan bujur dengan mahuli, kalak perdosa ia jarina gelah erdalan arah patutna. Ia jarina kalak meteruk rukur, maka iikut kena pratenna. Man kerina kalak si patuh kempak perpadanana, dengan ngikutkan pratenna. I tegu-teguna alu tutus, rasdem keleng ate. Sehjenda karena kata Tuhan, ketuahan kalak si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu ibas paksa enda Tuhan. Arkiteken keleng atendu, ipengasupdu kami artadah ate guna pulung muji empebadiakan gelar Tuhan. Janah nggo ipenangkih kami lagu ende-enden pujin kami, pengarapan kami terpuji gelarndu ibas dampar kegeluhan kami. Janah kentisi ate kami ngaloken karena kata kebenaran Tuhan. Lalit gegeh kengasupan kepentaran ibas kami, guna ngangkai karena kata Tuhan. Maka pengarapan kami, kam singajari kami, segelah tuhu-tuhu,
ngasup kami ngangkai karena katandu. Kemahan Tuhan pe terbatas kal pengangkanna karena kam. Maka ibas paksa enda, iendaskan kami ia ku teruh perkuah ate Tuhan. Tuhan tetap singajari ia. Bujur Tuhan, kami kerinanggo sikap guna ngalokan katandu. Ajarindulah kami anak-anakndu. Amin. Kekalangan Tuhan, kata dibata sisah man banta ibas minggu pluralisme enda tersurat ibas kitab sada Tesalonika 3 ayat 10 sada 10 telu batang belina sura Paulus guna mulihkan dahi kala Tesalonika. Di bata bapanta ras Tuhan ta Yesus min nikap kendalan man kami gelah jumpa ras kam. Tambah-tambahlah min ibahan Tuhan keleng atendu sekala nandangi sidebanna bagepe nandangi kerina manusia. Seh maka keleng atendu bali belinna ras keleng ate kami nandangi kam. Alu bage ipegegehi Tuhan meukurnu janah jadi serta dengan badia mekam ilebe-lebe di bata bapanta asumreh pagi Tuhan ta Yesus Kristus ras krina jelma si enggo jadi si kerajanganna. Sejenda karena kata Tuhan, kekelangan Tuhan sialom man banta krina mejuah-juah. Kekelangan Tuhan meriah ukurta ibas wari minggu enda bengket kita kubas kebak tinta ibelang-belang gerejanta GBKP enda igelari minggu pluralisme tema sisoh man banta mekap keleng ate man kerina manusia. Sekali nari tema sisoh man banta keleng ate man kerina manusia. Kekelangan Tuhan ngerana kita karena pluralisme ngeluh kita ibas doni enda pasti laseri karena bukta saja pe laseri ya lit deba lurus lit ikal lit keriting warna kulit kita pe laseri lit si hitam manis, lit sawo matang, lit bentar. Maka ibaswari si sendah enda, pluralisme ningenei, maka pengangkan karena kini arbagen. Pluralisme tidak hanya berbicara tentang kita dapat hidup berdampingan, tapi pengerana ngasup kita erlajar engkelengi nandangi kalak sila seri ras kita subuk arah suku bahasa bagepe bangsa. Kekelangan Tuhan banci bayangkan du adi idoni enda kerina jelma saling menyayangi si keleng-kelengan maka coba min tutup du matandu, bagas bayangkan du. Adi si keleng-kelengan kita ngeluh ibas doni enda, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, bagepe tanpa memandang status sosial. Lanelit caci maki ibas media sosial, lanelit prasangka, perbanlit perbedaan, bagepe lanelit cian ate rasa benci karena masa lalu. Lagi nakapdu sekelngai jorena sangat indah hidup di dalam dunia ini. Nyatana kekelangan Tuhan geluh kita ibas doni enda banci sinen subuk ibas lingkungan ta bagepe entah arah media sosial melala megati terjadi diskriminasi. Melala terjadi intoleransi, engkai maka terjadi
arkiteken langasup kita ngalokan kalak si berbeda ras kita. Serimin ateta, jangan banci. Kita singgor jabu ras perbulangan ta bela seri. Banci kang gedangan perbulangan ta banci jadi gedangan kan daharana la seri. Maka kekelangan Tuhan ngerana kita karena kitab sada Tesalonika enda khususna pasal 3 ayat 10 sada 10 telu enda surat enda ituliskan Rasul Paulus nandangi perpulungan si ipantekina i Tesalonika. Jadi kekelangan Tuhan Rasul Paulus enda ituliskan na surat arkiteken ia tahna ya kala Kristen i Tesalonika mengalami penganiayaan ras kini seran arkiteken kini tekena. Maka kekelangan Tuhan ibas perpulungan ndatkan kini seran ndatkan penganiayaan entah pe kesulitan lit ancaman si erbahan ca kekelangan Tuhan ituliskan Rasul Paulus surat enda nandangi perpulungan i Tesalonika segelah perpulungan tetap megagah. Segelah tetap ia megagah. Maka kekelangan Tuhan rehnina Rasul Paulus ibas surat na endandai ibas ayat 10 sada ikatakan na di bata bapanta ras Tuhan ta Yesus min nikap kendalan man kami gelah jumpa raskam. Kekelangan Tuhan lit sura-sura Rasul Paulus segelah banci ia mulihi jumpa ras perpulungan Tesalonika secara tatap muka, secara langsung. Secara langsung ngasup Rasul Paulus empegegehi kerina perpulungan silit i Tesalonika. Kekelangan Tuhan Rasul Paulus enda yang kana janah igejap kenakal selaku kemahan Tuhan labolit gegahna guna jumpa ras perpulungan. Engkai kekelangan Tuhan arkiteken Rasul Paulus enda pe itadingken na Tesalonika bukan karena keinginannya. Tapi arkiteken lit tekanan-tekanan arah kalak si deban si erbahan camaka mau tidak mau Rasul Paulus harus meninggalkan perpulungan i Tesalonika. Saja ibas ia megikan berita erkelang-kelangkan Timotius lit perpulungan ibas ketetapan ukur megegeh ia megenggang ia ibas erkiniteken maka rehnina Rasul Paulus tedah kal ateku berambera Tuhan nampati kita jumpa pagi kita mulihi. Kekelangan Tuhan lit sada ikatakan Rasul Paulus ibas ayat 10:2 nina tambah-tambahlah min ibahan Tuhan keleng atendu. Aku raskam kekelangan Tuhan adilit kala sila bagi ukurta mungkin susah kita ngalokan ca. Entah pe adilit si berbeda pendapat ras kita mon luka terlalukan kita ngilas kang siakap. Maka rehnina Rasul Paulus kekelangan Tuhan Tuhanlah si erbahanca keleng atendu tambah kekelangan Tuhan yang menjadi persoalan. Bagaimanakah cara kita engkelengi kalak si deban adi dirinta pemon lah terkelengi kita. Orang yang mengasihi orang lain adalah orang yang dapat mengasihi dirinya sendiri. MC pemena man banta pela keleng ateta pola perpanta pela si jaga perpedem ta pelabo si jaga melu keleng ateta nandangi kesehatan ta uganin ta ermediate erkeleng ate nandangi kalak si deban. Maka rehnina Rasul Paulus ikatakan na palas na makap Tuhan sinambahi keleng ate dari keleng ate si sederhana menjadi keleng ate si dewasa. Kekelangan Tuhan
ngerana kita karena kitab sada Tesalonika endandai ikatakan na kekelangan Tuhan ipegagahi Tuhan meukurdu janah jadi serta dengan badia mekam ilebe di bata adi si ukur-ukuri sadepe manusia enda labolit manusia si serta lit karina kekurangan ta labolit kita manusia si lalit kekurangan ta sada pelang lit karina kekurangan ta saja mon perukuran ta caran tanggeluh ate tamin kekurangan ta banci min imaklumi kalak si deban banci min ialaukan kalak si deban saja kekurangan kalak si deban lah terlalukan kita. Bukankah kita sangat egois ibas dalani kegeluhan ta, kekurangan ta alokan kalak minateta, kekurangan kalak lah terlalukan kita, kelebihan kalak jadi ras minateta kita punana, kelebihan ta kita pribadi minateta punana. Maka kekelangan Tuhan hidup di dunia yang berbeda-beda, terlebih tading kita ibas negara anta Indonesia enda. Indonesia enda negara anta enda emakap rumah bagi ratusan suku. Labong cakalak karolit, entah pe kalak Simalungun, entah pe kalak Toba, lang melala. Ratusan suku, berbagai agama, beragam budaya, ras bahasa. Saja kaipe bahasa, adi bahasa keleng ate ngasup krina kalak ar pengangka. Langa dirah kak mduku jenda kalak barat entah pe kalak Jawa, bahasa karo kita banci lo angkaina. Saja adi siban bahasa keleng ate, bahasa kasih sayang ninakin. Sambil cirum kita nuduh kendalin man bana. Oh kuta kami yang dalitkin. Ingan wisata pemandian air panas nintaka. Laut timah gelarna. Arah jenda kam kadi bicara lape angkana atuh na kita endalit keleng ate ar meriah ukur nuduh kendalin man pana lah kita siangkan tapi dari gestur tubuh kita yang penuh dengan kasih sayang ar pengangka kita enda mon lang radu kalak karo pe kita siangkan bahasa tapi lah siangkan ibas perbahanan dandu ngeri kak kita pe mon siangkan kita bahasa anta siangkan kita. Tapi arah perbahanan kari, banci kita lanai siangkan kekelengan Tuhan, mejuah-juah man banta krina. Kekelengan Tuhan, ibas kitab ogen tandai Mazmur endandai. Ikata kena man banta, Mazmur enda emekap Mazmur sekala raja, emekap Mazmur Raja Daud. Artoto ia segelah tetap ikawali di bata. Pengakun Raja Daud mekap ibas ayat 8 nina Tuhan bujur dengan mahuli nina Raja Daud. Amin pe Raja Daud endang gondatkan hukuman ibas di batanari arkitekan lit salah dosa si ibahanna. Reh nina Raja Daud amin pe gondat penghukuman ia ibas di batanari katakan na Tuhan bujur dengan mahuli akap kami kekelengan Tuhan enda sada pengakun si luar biasa. Ukur-ukuri kami adik kita bas Raja Daud endandai entah nggom kita bencang pe. Sada matawari pe ate kulang minta. Lewat pe asu-asuhan na bas teras te ialah naya tetap wage lang kau jadi persoalan siagap kerina. Adik ngolit persoalan sitik. Raja Daud endandai kekelengan Tuhan terang-terangan di batang hukum ia. Tapi igejapkan Raja Daud ihukum di bata pe ia segelah selamat. Maka ikatakan na Tuhan bujur dengan mahuli. Kekelengan Tuhan palas kita arkini teken maka kekelengan Tuhan. Maka sekala tokoh ibas doni enda maka Mother Teresa ngatakan man banta mekap kelaparan yang sesungguhnya di dunia ini adalah ketika seseorang kehilangan cinta. Kelehen si tuhu-tuhu ibas doni enda mekap labo ngerana soal makanan, tapi kelehen kelaparan yang betul-betul adalah ketika seseorang
tidak lagi dicintai, lanai ikelengi, lanai litkala si armediate man bana. Coba bayangkan du. Ulah-gelah gue bayangkan ya. Bayangkan du. Adik kita ngeluh ibas doni enda, lalit si engkelengi kita. Kalau musunina siakap ngeluh ibas doni enda, kurang siakap ngadap mandi bata pe, diganlah ngolih nin tapi dungna. Tapi adilit si engkelengi kita, kekelengan Tuhan, gedang ate tanggelo. Sikap siakap. Maka ulati mai kala engkelengi kita, jadilah kita agen ya. Si engkelengi terlebih dahulu, si kelengi arlajar kita. Sebab ni nandai ibas invokasyon ta kekelengan Tuhan, janah ibabosye kerina, arus kam si keleng-kelengan, sebab keleng ate, empersadakan karinana alu serta. Bicara lit pekalak biring, mentar, kulit nasau matang, lit kaya gendek sedang-sedang ka pergedang na, lit ka gedang ka kelia, uga pelit ngasup kita ngalau kenca. Arkiteken kai ada cinta, ada keleng ate, lit kekelengan. Lagi nakam du Tuhan pengatakan bagi lalana itu riken Tuhan si belin na ibas yekrina mekap keleng ate, kekelengan Tuhan. Ibas suari si sendah enda. Kata di bata sehman banta, akap kami ibas teluna poin enda, mekap jangan tunggu orang lain mencintai kamu, tapi belajarlah terlebih dahulu untuk mencintai dia. Ulah siarapkan leben kala engkelengi kita, lalap karilah kelengina kita, adi bagelah si kelengi ia. Belajarlah dari diri sendiri, nahkan keleng ate man krina manusia, mekap tanggung jawab ta kala si arkini tekan. Kala silit keleng ate ibas dirina, ngasup ia ngeluh ibas kini arbagen. Lape seri bahasa naras bahasa si deban, ngasup ia ngalo kenca. Ngasup kini yang kundulkan dirina. Lape alokan kala pendapatna, togan kala pe ia, ngasup ia ngalo kenca. Sebab labo lalap pendapat ta si pasna. Labo kalalap budayan ta si mantapna asangkan kalak si deban. Kalak pelit kelebihan na, kita pelit kelebihan ta. Kalak lit kekurangan na, kita pelit kekurangan na. Geluh ibas doni enda mon labanci endi enta. Si bare 50 ngalo kamin 50 hateta. Lo banci, adi bagilah karilit keleng ati. Maka magati kita kecewa, marenda pe kubere bana sada, enda setengah cap rekena ninta. Kenapa? Karena kita mengharapkan cinta yang berbalas. Keleng ati Tuhan ni, kekelengan Tuhan, sikap kenal manbanta, erdosa pe kita, lalap ikelengina kita. Maka kekelengan Tuhan, ibas minggu pluralisme enda. Mari arlajar kita, si pengasup dirinta, segelah ngasup kita, ngalokan kala si deban, bicaralah seripe ras kita. Bahkan kita singgor jabu, la seri ras perbulangan ta. Kita silit seninan ta entah peturang ta, sada nande ras bapanta. Pela seri, la seri. Biak na pela seri, pisik na pela seri. Maka belajar kita untuk menerima kala si deban. Ngasup kita ngeluh ibas kini erbagen, palasna mekap ngeluh ibas kelang ate di bata. Tuhan si masu kata enda kekelengan Tuhan, ngeluhlah kelang ate Tuhan ibas kegeluhan ta artoto kita. Kam Tuhan teman kami si tuhu-tuhu, enggo ialokan kami karena kata Tuhan ibas paksa si sendah enda. Ia jari Tuhan kami anak-anak du. Segelah ibas ndalani kegeluhan kami, ngasup kami engkelengi karina manusia rikut pe rasti nepa Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, pengasup dulah kami. Segelah kami ngasup jagai, engkelengi diri kami, alu bagai Tuhan. Rah ngasup na kami,
engkelengi kala si deban, melala sila bagi ukur, melala perbedaan-perbedaan ibas ingan kami tading Tuhan. Tapi ibas paksa enda te kami, ngasup kami, ngeluh ibas kini erbagen, adikam Tuhan di bata, si tetap nemani dengan si ngajari kami, petetap du ukur kami Tuhan, ibas dalani kegeluhan kami, segelah ngasup kami, erkeleng ate, nandangi kerina seisi doni enda. Bujur Tuhan, katandunggo ibagikan kami, pengasup du kami, guna dalan kenca, ibas kegeluhan kami, si tep-tep wari. Amin. Kekelengan Tuhan, alu Muhammad tedis kam krina. Gundari mari dage siakukan, pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang-udanari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam krina, gundari sepaksana kita empepulung persembahan pengatakan bujurta, kata dibatasi jadi palas ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta eme, alu ukur meriah, ku persembahkan persembahan man bandu, dengan ngatakan bujur man bandu, sebab mahuli kapkam o Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Ibas kita empepulung persembahan ta, si puji Tuhan. Ertoto kita karena persembahan rasa faata, ertoto kita. Enggo ipepulung kami persembahan kami ibas kebaktin minggu enda Tuhan.
Ipasu pasu Tuhan persembahan enda. Segala arguna nandangi pelayanan tri tugas gereja i tengah-tengah runggun kami. Bagepe arguna sehku tingkat modraman. Si tading pe ibas kami Tuhan. Ibrekendu hikmat kepentaran man kami. Segala tuhu-tuhu pentar kami encukupkan si tading ibas kami. Alu bage Tuhan ngasup kami ngatakan bujur ras cukup nandangi pasu-pasu si enggo ialokan kami ibas kamnari. Bagepe Tuhan ibas paksa enda ibas pertoton sapaat kami. Itotokan kami karena perpulungan du. Segala sehat mejuah-juah ia karena buat tenalit pendahina subuk perjuma perbinaga, pegawai negeri, bagai pesi erdahin ibas pemerintahan enda Tuhan, ipasu-pasu Tuhan karena pendahin kami ibas imahuli. Segala arah pendahin kami pe Tuhan, tercukupi kebutuhan kegeluhan kami. Dengan pe Tuhan, Tuhanlah tetap sinemani karena perpulungan du, segala ibas ndalani kegeluhanna. Tambah-tambah kini tekena, reh dewasana kini tekena, alu bagai Tuhan, ngasup yang ngalokan kalak si deban, malam Athena, meriah ukur kami karena, dengan karena pe kemahan Tuhan, si erdahin ibaswari minggu endape, terlebih-lebih Tuhan, song leader kami, operator kami, si ermomo, kolektan, karena si erdahin ipasu, pasu Tuhan, segala arah pasu du Tuhan, tetap kami ngasup ngelai kam. Ipasu, pasu Tuhanlah kuta kami, renun enda Tuhan, segala Tuhan, mejuah-juah kami tading ibas kuta kami enda. Lalu pa kami notokan pemerintahan kami, mulai Bapak Presiden kami, sehpe kubas pemerintahan ikuta kami renunenda, ipasu-pasu Tuhan karena pemimpin kami, segala pe Tuhan, arah pemerintah kami, ngasup ia karena mengayomi masyarakat alu mahuli, sentudo bagi singena ate Tuhan, bagepe Tuhan, lalu pa kami notokan pimpinan gereja kami, mulai modra menari, sehpe ku majelis kelasis lau balang Tuhan, Tuhan si masu sakrina, segala tetap yang ngasup jadi sirah ras terang, ibasnahkan pelayananna, bujur Tuhan, pasu-pasundulah kegeluhan kami, janah pengasup du kami, jadi pasu-pasu nandangi sekelewat kami. Amin. Kekelangan Tuhan siujungi kebak tinta, radu ras tedis kita krina, perpadanan mandi bata. Di bata nepakam manusia ibas kini erbagen suku, bangsa ras kini tekan si deban. Kainge jadi padandu mandi bata, ibas ngalokan ras ngergai suku, bangsa ras kini teken si deban. Erpadan kami Tuhan, ngalokan ras ngergai suku, bangsa ras kini teken si deban. Enggo tangkas man bandu karena sura di bata, di lokam jadi bangsana. Kain dia padandu mandi bata, ibas ndalani kegeluhan, selaku kam bangsa pilihan di bata, i tengah-tengah suku bangsa ras kini teken si deban. Selaku bangsa pilihan du, erpadan kami encidahkan kemuliaan du ras git jadi dalan pasu-pasu, nandangi kerina suku, bangsa ras kini teken silid sekelewat kami. Amin. Guna empeteguhi perpadanan ta enda, si puji Tuhan.
kekalangan Tuhan, gundari mari ras kita ertoto, ibas pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, relamin kini rajandu, salah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken min man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah kubas kegeluhendu si tep-tep wari, selaku kam bangsa pilihan di bata. Cidahkanlah kemuliaanna, ras jadilah pasu-pasu ku sekelewendu, guna empegegehi kam dalan kenca, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Tuhan engkau wali ras jagai kam, janah arah kam, ipasu pasuna kerina bangsa. Amin. Tintang godung mejuah-juah man bantakrina. Ope dengar kita sirang mulih ibas gereja nari, ras kita retoto. Bujur isahkan kami menbandu Bapa, ija Bapa katandu ibas minggu enda, ngoi aloken kami, kam singajari kami guna make kenca ibas kegulun kami, gelah katandue baci pakaikan kami, tep-tep wari. Bagepe Bapa, tisik nari sirang mulih kami bas rumah pertoton duena nari, kam sinaruh kenca ke rumah kami skala-skala, jumpa keluarga dem alu kejuah-juahan. Endam pertoton kami Bapa ibas gelar Tuhan Yesus, roh kami retoto man bandu. Amin.